Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one. République démocratique du Congo, province du Sud-Kivu, territoire des Fizi-Ville de Baraka. VDDCO, Parti des démocrates pour le développement du Congo. Point 1. Mémorandum du département du genre femmes, famille et enfants. Des jeunes femmes qui veulent œuvrer pour charger leur pays et leur vie. A. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président national ou son délégué de la PDDCO, Madame la ministre nationale et la nationale du genre femmes, famille et enfants, Monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu, Monsieur le maire de la ville de Baraka, Monsieur le commandant de district police nationale congolaise, Monsieur le commandant de l'AFC, Monsieur le chef de la NER Fizi à Baraka, Madame chargée du genre, femme, famille et enfants de PDDCO, Madame et Mesdemoiselles, distingués invités tous. Nous, département territorial du genre, femme, famille et enfants, nous vous souhaitons une année de la marche mondiale des femmes de mi-mars 2022, soit une année de guerre. Nous sommes victimes de la discrimination raciale, massacre, viol, agression faite aux femmes et enfants. En effet, nous condamnons cet acte. Point 2. Nos activités. Sensibilisation, réunion avec les femmes, microcrédit et tontine améliorée aux femmes, contribution dans diverses régions, territoires, villages, les femmes portant et appuyant un grand nombre d'élites qui leur tiennent à cœur. Nos actions se déroulent souvent autour de dates significatives. La journée mondiale fait écho à plusieurs luttes menées par des femmes et des hommes pour la justice et l'égalité. Point 3. Difficultés rencontrées. Manque d'appui financier aux femmes. Les femmes et les enfants sont assassinés par les groupes armés. Les femmes et les enfants sont victimes d'agressions. Manque de promotion du travail, de l'emploi, de l'accès au crédit et des qualifications techniques. Résistance des violences faites aux femmes, pas des droits civiques de la femme, pas la charte respectueuse aux femmes et aux enfants. Point 4. Les recommandations aux autorités politico-administratives locales, nationales et internationales. A. Nationales. Les autorités politico-administratives observeront ou feront ce qui suit. Finance le comité de département du genre femmes, famille et enfants.
protégeront les femmes et les enfants contre les violences faites aux femmes. Chaque infraction est passible d'une peine capitale, d'emprisonnement et amende véritable. Point B international. Appuyer les femmes et les enfants en matériel, en finances et renforcement des capacités. Chercher à collaborer avec les comités de département du genre femmes, famille et enfants de PDDECO et autres. L'objectif est vrai pour l'intérêt de la femme, enfant, doit collaborer avec eux pour étudier des plans de développement. Non au coups et blessures volontaires, violence conjugale, harcèlement sexuel, viol pédophile. Les travaux des femmes doivent être reconnus à sa juste valeur dans ce nouveau siècle. Il est grand temps que les femmes bénéficient d'une réduction de leurs tâches, de leurs responsabilités et véritable reconnaissance. Remerciements. Nous, département du genre, femmes, famille et enfants de PDDECO Fizi, vous remerciez et vous assurez une franche collaboration pour l'intérêt de toutes les femmes. Merci, que Dieu vive dans notre pays, vive dans notre territoire, vive dans notre province, vive dans la ville de Baraka. Fête à Baraka le 8 mars 2022 pour le département du genre femmes, famille et enfants de PDDECO Fizi Baraka. Riziki Binouamari, secrétaire exécutif du genre famille et enfants. Merci. Kwa majina naitwa Mamboleo Nyongolo 520. Mimi ndio coordinateur wa PDDECO territoire ya Fizi Uvira. Mimi ndio representant. Alors, ninataka kushukuru kwa kazi ambayo parti ilifanya PDDECO, parti de développement. Hii ilituletea maendeleo mazuri sana hapa kwetu Fizi. Ni parti nzuri ambayo mnaona jinsi ya kina mama wako wanasherehekea sikukuu ambayo Mheshimiwa Jacques Abandelwa Felix Kambi ni yeye aliweza kuinisie watu wakaunda chama hiki, na mpaka kwa sasa kinaendelea kutoa matunda mazuri. Watu wanamlilia, wanalia waone Jacques arudie kwa Kongo, aje atawale nchi, maana nchi yote wanaona kama vile inaongozwa vibaya. Lakini pamoja na nguvu za wananchi, pamoja na nguvu za maombi, tunamwombea Mungu aje Kongo atawale, maana misingi ya chama hiki ni ya kuweza kuwezesha wanawake waende wapate kipaumbele, ni ya kuweza kuwezesha watoto wadogo wapate kukingiwa. Donc yeye iko na parite, sie tuko na PDDECO yetu iko na mambo matatu. Ya kwanza iko na unite, maana yake watu wote wawe pamoja. Iko na egalite, maana yake usawa, na ndo kwa siku ya leo tunaona kama vile watu wote wako usawa. Leo wanaume walipika chakula, wanagawia wanawake kwa sababu ya kusherehekea sikukuu yao. Na ya mwisho ni kwa ajili ya development, kudevelope nchi yetu. Tunashukuru sana kwa sababu hii parti tunaiombea na tunasihi sana kwa ajili ya diplomasi zote zenye ziko nje ya nchi zijue kama PDDECO ni parti politiki ambayo inapinga unyanyaso wa wanawake na inataka kupromouvoir banamke kwenda mbele. Hiyo ni lengo yetu ya kutaka kusherehekea sikukuu ya leo, kuona Mheshimiwa Jacques Abandelwa Kambi alikumbuka akina mama wa territoire ya Fizi, hususan mvile ya Baraka,
leo aliwaambia washerekee sikukuu yao, walisha defile, wanatoka kudefile, saa hii wanapata cocktail, walipata kila kitu. Kuna wenyewe wako wanakula chakula, wanakunywa vinywaji, na naona wamama wanashiba, wanafurahi sana na wanafuraha sana kubwa tena sana. Kwa hiyo mzigo ambao tunampa mheshimiwa aendelee kufanya kitu kama hiki. Tunasema kwamba na watu wote na madiaspora wetu wote, wakongomani wote ambao wako nje ya nchi, tunasema wote wamuunge mkono ili huyu kijana wetu siku moja aje atawale Kongo, na tunaamini kwamba atakuja kutawala hii Kongo. Maana utawala ambao tunao kwa sasa hivi usamini wanawake au usamini watoto, wanawake wako viole kila siku, wanawake wakienda kwa mashamba wanapata matatizo, lakini ile yote tunaipinga, na PDDK iko naenda nafundisha watu kwa ajili ya kukinga wanawake na watoto, ili kesho wale watoto ndio itakuwa Kongo ya kesho, wale wanawake ndio wanazaa watoto wa Kongo ya kesho. Kwa hiyo tunashukuru kwa kazi zote ambazo alizozifanya Mheshimiwa Jacques Bandelwa pamoja na staff yote ambayo iliyoko huko nchini Marekani. Tunasema asante. Masoka Lumona Papi, niko sekretare wa abana ba mati babalenga babulwa na Engwe. Kwa kweli kwa siku ya leo manake ni furaha kubwa sana kwetu. Cha kwanza tunamshukuru kwanza persone morale wa parti yetu PDDK Jacques Bandelwa kwa kazi yeye alitufanyia kwa siku ya leo. Ukiangalia gisi wanamke bako hapa bote bako na furaha, manake ni ajabu, balikula balishiba, na hiyo inafuatana tu kwa uwezo wa Jacques Bandelwa, na tunasema aendelee kufanya vitu kama na hivi na azidishe, na tuna uhakika kufuatana na mapenzi ya Mungu atashinda na siku moja atakuwaka rais wa nchi yetu. Juu hivi venye anatutumikia hapa na yakuwa rais, siku yenye atapataka tu anakuwa rais, na uhakika kweli atafanya vizuri vya kushinda hapa, na tunamtakia ye naye fete ya mzuri, na tunapenda Mungu amsaidie ili siku moja akuwe president wetu na atuongoze na aendelee kuwa na roho ya mzuri kama na hii. Ninamshukuru. Bila baraka. Mimi leo kwa siku ya leo niko na furaha sana tena sana kwa kupata na muda sawa huo wa kuongea na kuona machi ya wanamemba wa PDDK. Ni vitu ambavyo mimi sikuwa na wazia, na ni vitu ambavyo ninafurahia sana tena sana kwa juu, na kwanza nafurahia kwanza vitu ambavyo president na republiki wetu walifanya kuweza kuifanya. Tunashukuru sana, na mpaka siku ya leo tunazidi kupongeza sana, na maoni yetu ni kwamba president na PDDK mzima komee hapa. Hapana, PDDK izidi kwa vitu ya mzuri, uke PDDK ikuwe mu republiki nzima na Kivu na ikuwe mu territoire ya Fizi na vile baraka yeneye mwinchi yote mzima. Na leo ni siku yetu ya furaha sana sana, ndio naona sisi wanamemba wote tuko chamba na tunafurahia sana, na kitu ambacho tunafanya ni mawazo hii ambayo wamefanya leo isikomee hapa. Hii mawazo izidi kuendelea, na PDDK yetu bafanye meforo ya mingi, PDDK izidi kudumu, isiishie hapa, na mingi na fete zingine bazidi kuongeza vitu izidi hapa. Misaada yomo tu ile na Jacques, yani tole na raha kwa sola tobo olia tobuyo tena wasita lainika. Jina langu ndo Aza Yakobo. Nitazidi kushukuru sana na uzidi kuwa na upendo kwa sisi, na sisi tutakuwa na upendo kwa nyinyi. Mimi sawa mama Jare wa kundi ya PDDK. Mimi niko na furaha sana kwa siku ya leo.